इतनी जल्दी आ गए? हाँ। इमान गरम बाप रे बाप, इमान टाइम लग रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको इतनी तमीज नहीं है? क्या हुआ? क्या कोई अंदर लगता है? तुम्हारे तो आसे जाओ तमीज का भात खाया सब तमीज। जर्नी कैसी थी? জার্নি মানে সাংঘাতিক জার্নি। মই এৰোপ্লেনৰ কাষৰ চিট পাছুনিয়া পৰি কাষৰ চিটত বহি খিৰিকি খুলিলে বিন্দাছ হাৱা খাই আছো, মজা লাগিছিল বিউটি। अरे मामा बुद्धू, क्या हुआ? एयरप्लेन में कोई खिड़की खोलने देता है क्या? नहीं देता है, नहीं, सिर्फ देखने देता है। मतलब आप झूठ बोलते है ना? मैं ट्रेन में किंतु राजधानी। हाँ तो ठीक है, पर ट्रेन में आए थे। ट्रेन में आप की आप खेदा दिल्ली नॉर्वे। अरे मामा जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं आपको पूरी दिल्ली दिखाऊंगी, हमारी दिल्ली भी ना देखने। ये दिल्ली की सबाज है गला गरम। हाँ जान आ जाओ। ये भी आपका इतनी देर से इंतजार कर रहा है। ये तो मान की गला गरम दे। तुम्हें कौन सा बोली की देखा पा मुख? कुतुब मीनार। ते हितु तुम्हारा जाए नहीं की इच्छा बात तो हमारे तो कत इच्छा बात আছে কোন দিন যাইবো না। अरे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, जाके तो देखो। আর কিবা বেলেগ কছো বেলেগ ক। पुराना किला। ইলা পুরান বস্তু না যাও কিবা নতুন বস্তু কছো নতুন কি? इंडिया गेट। इंडिया गेट আর लोटस टेंपल। लोटस टेंपल আর अरे और बहुत सारी चीजें हैं, आज के लिए इतना ही ठीक है। এই তুমি জিমের নাম কইছো তাতছে বেশি বস্তু আমার হাজতে আছে। আমি দিল্লি দিলা মিশা আমার অসমুক নগে রে। ओ सच में? अरे मामा ये सब छोड़ो, कल मैं आपको ना दिल्ली के ताजमहल लेकर जाऊंगी। हां হয় নেকি? তুমি এটা কাম করবে, তুমি এবে যেটা অসমত আইবা মই তোমাক স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখাবানি। अरे मामा स्टैचू ऑफ लिबर्टी असम में थोड़ी ना है, वो तो न्यूयॉर्क में है। और दिल्ली ताजमहल কোন দিনে গজিছে? अरे पास में तो है। ওটা কোকু তাজমহল না যাও এর পাখাত খাওয়া করছো কোকু না যাও মই ঘুমালো এই গেলা গরমত থাকবা নৰি দে। दिल्ली ভাল মানুষ থাকবে না, এটা জন্তুই থাকতে লাগবে জি গরম বাপ রে ओ বাপ। सच में आपके वहां पे तो हमेशा फ्लड होते रहते हैं और इतने सारे लोग मरते रहते हैं। তো क्या हुआ আমার সমতে বানপানী কিমান মারে এটা যে আমার কত দিল্লিত নর্থ ইস্টৰ আপি আছে এইবিলাক মাৰি ফেল দে কত মানুহ মারে। आपके असम में तो उन दोनों लड़कों को भी मार दिया और उनको अब तो भूल भी गए लोग। কি কবা আৰু সেই দুটামান মানুহ কৈছে আমিনো কি কৰিম ইগলা বাদ দিয়া আৰু এতিয়া মেইন কথা কি দিল্লী অসমক নৰে আমাৰ অসমত বহুত চাবা লগা বস্তু আছে। নাই আমাৰ অসমক পাইব নেকি? তুমি ক'লে হ'ব নেকি? নাই অসমক নৰে আছে দিল্লীত নাই বুলি কওঁ কিন্তু অসমক নৰে অসমক নৰে। এতিয়া মেইন কথা কি অসমক দিল্লী নৰে অসম নৰে তো অসম পাইব নাই নৰে। হ্যালো হ্যালো তন্দে এঙ্গে ঝগড়া করি থাক দুই দিন পিছে দখম দিল্লি আমারে হয়ে যাব। ওই বাংলা দেখিছো নেকি? হে বাবা তুমি গালা কাটি রক্তদান দিব আমি। এক মার তোকে তো ভালো কথা কবা আসো। কি কথা ওই? তোর একটা ফেভারিট ইউটিউবার আছি কোতে কি নাম? এ নাম সব নাজনো মামা। এটা তো আমুক লই যাও। এ নাজনো মামা না যাও। কে কোনি মই কালো যাম কত আছে? এ দুই দিন পিছে আমার সব সুন্দর লাগলা হয়ে যাব। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? जिसने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। भाई के चैनल का नाम है फालतू लौरा, तो अभी जाके सब्सक्राइब करो यार।